ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ ସେତେବେଳେ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ହେଉ, ବିବାହ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହେଉ, ଲୋକମାନେ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ବାଜାଜ ଫିନସର୍ଭ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଦ୍ରୁତ, ସହଜ ଏବଂ ଅସୁବିଧା ମୁକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏଠାରେ ଆପଣ କେବଳ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ ପାଇପାରିବେ। ବାଜାଜ ଫିନସର୍ଭ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ ସୁଧହାର। ବାଜାଜ ଫିନସର୍ଭ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ କାରଣ ଏହା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ କମ୍ ସୁଧହାର ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସହିତ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣର ସୁଧହାର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଏବଂ କ୍ରେଡିଟ୍ ସ୍କୋର ଉପରେ ଆଧାର କରି ସ୍ଥିର କରାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇ ବିରକ୍ତ ହେଇଯିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୁତା ଛିଡ଼ିଯିବ ପଛେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ବାଜାଜ ଫିନସର୍ଭରୁ ଲୋନ୍ ଆଣିପାରିବେ, ଯାହାର ଲିଙ୍କ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ସେ ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ବାଜାଜ ଫିନସର୍ଭରୁ ଲୋନ୍ ଆଣିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନକୁ ଯିବେ, ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତ ଏଇଭଳି ପେଜରେ ଆପଣମାନେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସମୟରେ ବାଜାଜ ଫିନସର୍ଭରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲୋନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଲୋନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଚାକିରି କରନ୍ତୁ କି ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହା ବି କାମ କରୁଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତ ଏଥିରେ ବିଶେଷ କିଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଏଥିରୁ ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜେସ୍ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଧ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିବିଲ୍ ସ୍କୋର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯାହାର ଯେମିତିକା ସିବିଲ୍ ସ୍କୋର ରହିଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଧ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଲୋନ୍ଟିକୁ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବା ତାର ପ୍ରୋସେସଟା ଦେଖିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖିବି, ଲୋନ୍ଟି ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ କି ନ ନିଅନ୍ତୁ ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସମୟରେ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିକି ରଖିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର କାମ ଲାଗିଯିବ। ଏଥିରେ ଆପଣ 40,000ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିବିଲ୍ ସ୍କୋର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲୋନ୍ର ଆମାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋନ୍ଟିକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ନ ନେଲେ ନ ହେବ, ସେଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣମାନେ ଲୋନ୍ଟିକୁ ନେବା ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ଲୋନ୍ଟିକୁ ଲୋଭରେ ନେଇଯାଉଥିବେ, ସୁଝି ପାରୁଥିବେନି, ଅନେକ ସାରା ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠି ବି ଲୋନ୍ ଆଣନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିକି ହିଁ ଆଣନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏଣ୍ଟର ଲୋନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ। ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କାର ଲୋନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଆମାଉଣ୍ଟଟିକୁ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏଠାରେ ଆମେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଏଣ୍ଟର କରିଦେବା। ଲୋନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟଟିକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଟର୍ମ ଲୋନ୍ଟିକୁ ଚୁଜ୍ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଟର୍ମ ଲୋନ୍ଟିକୁ ଚୁଜ୍ କଲେ ଆପଣମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ EMI ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଲୋନ୍ ଟେନିୟର। ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆପଣ କେତେ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଲୋନ୍ଟିକୁ ସୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେ କମ୍ ମାସ ନେବେ ଲୋନ୍ଟିକୁ ସେତେ କମ୍ ସୁଧ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ଆମେ ଲୋନ୍ଟିକୁ ସୁଝିବା ପାଇଁ 24 ମାସ ନେଇଯିବା। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ। ଆପଣ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଉପରେ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସୁଧ କେତେ ଦେବେ? 11,864 ଟଙ୍କା ସୁଧ ଦେବେ। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବେ? 1,11,864 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ମାସକୁ ଆପଣମାନେ EMI କେତେ ଭରିବେ? 4,661 ଟଙ୍କା ଭରିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଲୋନ୍ର ସମରି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରି ତଳକୁ ତଳ ଆସିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା EMI ଭରିବେ, କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଧ ପଡ଼ୁଛି, କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି, ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆପଣ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରି ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ତଥ୍ୟ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ସେ ତଥ୍ୟରୁ ସୂଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିଯିବେ। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଏହାର ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବାଜାଜ ଫିନସର୍ଭରୁ ଲୋନ୍ଟିକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହାର କ୍ରାଇଟେରିଆ ବିଷୟରେ ବି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହୋଇଥିବା ଦରକାର।
आपण मानकर बयस 21 रु 80 वर्ष मध्य होइतिबा दरकार। आपण सरकारी कि बेसरकारी कौनसी बिजनेस क्षेत्र में काम करुवा निहाती दरकार। आपण मानकर सिविल स्कोर 600 रु 685 मध्य रही दरकार, जहाँफल आपण मैंने एथिरू लोन टी नहीं पारे। जो मानकर सिविल स्कोर 685 रु अधिक अच्छी जमीती 800 875 यही थे तो आपण मानू 100% लोन आपन को मिल। तापर रही आपण मानकर आवश्यकता डॉक्यूमेंट्स लोन नापी कौन सब डॉक्यूमेंट्स आवश्यकता रही। साधारणतः आपण मानकर पान कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक एटा निहाती दरकार। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपण देखुचंती अधिक रु अधिक यह थिले मिलिबो, नथिले भी आपण मानकु मिलिबो। आपण मानकर साधारण डॉक्यूमेंट्स थिले भी मिल जिवो। तापरे आसंतु यहाकू केमिति आमे आवेदन करिवा, यार प्रक्रियाटी को आपण जानिक रखंतु केतेबेले काम लागि जिवो। तो देखंतु एठारे गोटे ऑप्शन रही एप्लाई, आपण एही एप्लाई ऑप्शन पर क्लिक करंतु। जेतेबेले आपण एप्लाई ऑप्शन पर क्लिक करिवे एही भली पेज टी ओपन हेकि आसीबो। एठारे देखंतु मोबाइल नंबर एंट्री करिया पई कहिछि। आपणकर मोबाइल नंबर टी को एही बॉक्स रे आपण देई दियंतु। देला परे गेट ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक कर दियंतु। जेतेबेले आपण ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करिवे आपण को मोबाइल को गोटे ओटीपी आसीबो। आपण से ओटीपी गुडी को एही बॉक्स रे आपण निर्भुल भाव रे देई दियंतु। देला परे सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करंतु। तापरे आपण माने अपेक्षा करिवे। अपेक्षा कला परे आपण मानकु मुख्य पृष्ठा को नै जिवो। एही भली एक पेज आसीबो। आपण एही छक्की ऑप्शन पर क्लिक कर दियंतु। ए पेज टी आउट हे जिवो। तापरे आपण मानकर पर्सनल डिटेल्स एही पेज रे भरिया पई पड़िवो। देखंतु बाजाज फिनसर्व तरफ आपण मानकु गोटे ऑफर मध्य मिलुची। एबे जतबेले आपण मानकर लोन टी अप्रूवल हे जिवो एही ऑफर टी आपण मानकु मिलिवो। गोटिए वर्ष पई आपण बाजाज प्राइम फ्री रे पाइबे प्लस 200 टंकार अमेजन भाउचर मध्य पाइबे। पर्सनल डिटेल्स रे आपण मानकर पान कार्ड रो जो फुल नेम टी रही आपण माने ए बॉक्स रे एंट्री कर देबे। एंट्री कला परे आपण जेंडर सिलेक्ट करिवे। जेंडर सिलेक्ट कला परे डेट ऑफ बर्थ टी को आपण सिलेक्ट कर नेबे। डेट ऑफ बर्थ टी को सिलेक्ट कला परे आपण मानकर पान कार्ड टी नंबर टी को दे देबे। पान कार्ड नंबर देला परे तापरे आपण माने सैलरीड की सेल्फ एम्प्लॉयड आपण सिलेक्ट करिवे। सिलेक्ट कला परे आपण मानकर रेसिडेंटल पिन कोड टी को दे देबे। तापरे आपण मानकर तीनोटी टर्म एंड कंडीशन रही। एही तीनोटी टर्म एंड कंडीशन को आपण सिलेक्ट कर नेबे। सिलेक्ट कला परे तापरे नेक्स्ट ऑप्शन पर आपण क्लिक करंतु। तापरे आपण मानकर आसीबो इनकम वेरिफिकेशन। एटा हला आपण मानकर मुख्य प्रक्रिया। एही मुख्य प्रक्रिया समाप्त हला परे तापरे सहज रही गोटे स्टेप पर आपण मानकर कंप्लीट हे जिवो। तापरे आपण माने एही पेज रे आपण माने को बैंक अकाउंट रे ट्रांजैक्शन करूचंती सेही बैंक अकाउंट टी को आपण सिलेक्ट कर नेबे। सिलेक्ट कला परे आपण मानकर बैंक अकाउंट रो ट्रांजैक्शन पर निर्भर करे आपण मानकु लोन मिलिबो कि न मिलिबो। तो एठारे मोर एसबीआई रे अकाउंट अछि। मु एसबीआई अकाउंट टी को सिलेक्ट करनेली। सिलेक्ट कला परे देखंतु एठारे टर्म एंड कंडीशन रही। टर्म एंड कंडीशन टी को आपण क्लिक कर नेबे। तापरे आपण कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करंतु। तापरे आपणको अकाउंट रे जो मोबाइल नंबर टी लिंक थिवो सेही मोबाइल नंबर को गोटे ओटीपी जिवो। ओटीपी देला पर तापरे एठारे आपण मानकर टर्म एंड कंडीशन रही। टर्म एंड कंडीशन टी को क्लिक करी सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर दियंतु। पुणी आपण अकाउंट सामना को आसीबो। आपण एही बॉक्स रे क्लिक करी सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करंतु। आपण को बैंक अकाउंट सहित जो मोबाइल टी लिंक अछि से मोबाइल नंबर को गोटे ओटीपी जिवो। आपण ओटीपी टी को एही बॉक्स रे देई सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करिवे। जेतेबेले आपण सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करिवे सेही मोबाइल नंबर लिंक सहित जतिकि भी अकाउंट रही सेही अकाउंट गुडी को शो करियो। आपण सेही अकाउंट को मध्य आपण बदलाई पारिबे। तो प्रथम तो मु एसबीआई अकाउंट देछि। तो एसबीआई रे ठीक रही आपण माने देखिबा को पाउथिबे। तो आपण मानकर एसबीआई रो जो ट्रांजैक्शन गुडी को रही तो जेकोनसी ट्रांजैक्शन गोटे शेयर करिया बाजाज फिनसर्व तरफ कह जाउची। तो जेकोनसी गोटे ट्रांजैक्शन पीरियड को आमे सिलेक्ट करनबा। आपण जदी चाहिबे सबगोडा को सिलेक्ट करके बाजाज फिनसर्व को आपण शेयर करि परिबे। तो एठारे गोटे ट्रांजैक्शन पीरियड को सिलेक्ट करी मो शेयर कर दउची। तापरे गेट कंसेंट ऑप्शन पर क्लिक करिवा। कंसेंट ऑप्शन पर क्लिक कला परे प्रोसेसिंग नबो। प्रोसेसिंग नेला परे तापरे देखंतु बैंक रो ट्रांजैक्शन टी तांको सहित शेयर हे जिवो। देखंतु इनकम वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेसिव रे अछि। आपण माने कोनोसी बटन टिपेबेनी। टिपिले आपण मानकर असुविधा हबो। तापरे देखंतु किछि समय मध्य रे इनकम वेरिफिकेशन आपण मानकर सक्सेसफुल हे जिवो। प्रोसेसिंग परे आपण मानकर परवर्ती पृष्ठा आसी जिवो। देखंतु एठारे आपण मानकर एम्प्लॉयड डिटेल्स एठारे शो करोची। आपण माने एठारे एम्प्लॉय डिटेल्स भरि दो को जगह रे कोन काम करचंती कंपनी रो नाम देबे। एठारे आपण देखंतु तीनोटी ऑप्शन रही। कंपनी टाइप रही आपण मानकर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस ट्रेडिंग। तो गोटे सिलेक्ट करनियंतु।
तापर इंडिविजुअल रखंतु तापर रही आपण मानकर ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपण केबेठारु कोन काम करछंती मसियाटी को आपण एठारे एंट्री करदेबे तापर आपण मानकर एनुअली टर्नओवर केते कोन रहिछि रोजगार आपण वर्ष को सही अनुसार ए बॉक्स रे आपण माने एंट्री करदेबे तापर आपण मानकर रेसिडेंटल एड्रेस आ बिजनेस लोकेशन सेम जदी अछि यस कर दियंतु तापर रही आपण मानकर योर टोटल मंथली लोन ईएमआईज जदी आपण पूर्वर किछि ईएमआई दउचंती ताले ए बॉक्स रे आपण एंट्री करिवे जदी किछि दउ नांती ताले जीरो लेखि कि आपण माने कंटिन्यू ऑप्शन ऊपर क्लिक करंतु देखंतु आपण मानकर एप्लिकेशन टी सफलतार सह दाखल होई गला वर्तमान एप्लिकेशन टी अंडर प्रोसेस रे रहिबो 24 घंटा 48 घंटा मध्य रे कंपनी तरफ कॉल आसीबो आपण मानकर आउ थरे डॉक्यूमेंट्स गुडी को वेरिफिकेशन रहिबो रहिला परे आपण मानकर लोन टी अप्रूवल होई जिवो।